Donc, je suis ici pour vous parler de Ecozone Coworking Space. On est très fiers de sponsoriser un événement pareil. Donc, Ecozone, c'est un coworking space. Coworking space, c'est un espace de travail partagé. C'est un بيت تنجم تقرا تنجم تخدم مع بعضهم. زيد نعملوا برشا des événements, des formations. فما برشا ناس يجيو يتعلموا بحذنا. En fait, الموجه اللي هو Ecozone اللي نحب نحكي لكم عليه. Ecozone, c'est beaucoup plus que ça. C'est une aventure. Aventure اللي كبرت معايا مع زوز من الناس اخرين كبرنا مع بعضنا depuis 2017 et it was built open change open efficiency. باش نحكي لكم كيفاه. En fait, pour avoir un changement les théories cognitives les théories de développement les neurosciences disons فما حاجه مهمه ياسر. Le changement il se crée suite à deux choses, soit suite à un échec soit suite à une prise de décision ياسر صعيبه. وفي الحاله نتاع Ecozone c'était les deux. Donc, Ecozone, j'ai بعد un échec. Les l'arbitre, ça m'a eu un échec, c'était que je fais le concours résident. La deuxième chose, c'est que j'avais pris la décision de faire une année blanche. Donc, l'arbitre, ça m'a une année blanche, et ça m'a une année de liberté. Donc, في العام هذا اخترت إني نعمل أي حاجة أخرى داخلة في الميديسين. Donc, فهمتوا لي أنا médecine, je suppose. Donc, العام هذا أول حاجة عملتها مشيت لتونس et je me suis lancée في un stage avec l'organisation iWatch اللي تعرفوها. C'était un domaine très différent de ce que أنا تعودت عليه. Donc أول حاجة تصير كي تتحط في سيتواسيون صعيبة ولا في un changement أنك تعمل un déni. Donc le déni اللي عملته c'était كرهت صفاقس. بالنسبة لي j'étais éblouie par l'écosystème في تونس, par les associations, par les entreprises, par الناس. Donc بالنسبة لي صفاقس c'était un بلاصة ما فيها حتى شيء, ما عندناش في salle de ciné, ما عندناش وين نمشيو, ما عندناش des associations محلية, ما عندنا حتى شيء. Par contre, la deuxième étape pour créer un changement, c'est l'acceptation. وقتها il y avait un ami qui était très bien placé dans la société civile في تونس قال لي حاجة لتوا في مخي. قال لي un terrain vierge c'est un terrain d'opportunité. يمكن صفاقس ما فيهاش برشا حاجات أما زادة هذا معناتها الجملة هي بدها تعني إنه صفاقس ينجم يولي فيها برشا حاجات. وقتها جات l'idée de Ecozone. Donc j'ai l'idée de créer un espace وين العباد تنجم تعمل برشا حاجات محلية في صفاقس مش في تونس مش في أي بلاصة أخرى. Donc la troisième étape de l'évolution après le déni et l'acceptation c'est to make decisions, to make things happen. احنا في السوسيتي سيفيل جينيرالمون نعملوا برشا دي فورماسيون, ناخذوا برشا دي سيرتيفيكات, نتعلموا برشا حاجات محلينا, نتصوروا, سي تري بيان. اما à un certain moment il faut créer quelque chose, لازمك تعمل حاجة. It's about doing things. L'étape هي ياسر صعيبة أما ياسر محليها. Du moment où tu passes de la partie théorique à la partie pratique, حاجة أخرى جملة. Et donc là, on a pris la décision. Donc on a déjà pris la décision, mais c'était de passer à l'action. وقتها بدينا نصنعوا في Ecozone. تبقى فما une question très importante. كيفاش نصنعوا Ecozone؟ ما نعرفوش. Donc l'expérience était un peu difficile الحقيقة. أما كل خطوة كي تبنيها وأنت من بها حاجة ياسر محليها. Le plus important c'est d'avoir les bonnes personnes معاك. عمرك ما تخلي روحك وحدك. راهو l'équipe, les personnes quelle que soit في une association في une société في قرايتك في حياتك راه it's about team, it's about people. أي expérience محليها في حياتك كنت تتفكر الناس اللي محليهم فيها مش تفكر l'expérience في حد ذاتها. Donc là on a trouvé une équipe اللي هي محليها, on avait une idée اللي هي محليها اللي هي Ecozone, on est passé à l'action. Donc the question was وقتها نحبوا نخلقوا حاجة disons authentique. L'authenticité c'est le fait d'être inti, كيف ما انتي وين ما انتي. معناتها on n'avait pas besoin de faire une expérience نتاع ناس اخرين ونعاودوها لك. On avait besoin de faire notre expérience بالمساوئ نتاعها وبالحاجات الباهية اللي فيها. Donc لهنا on a choisi que Ecozone il va être حاجة authentique. شو معناتها authentique؟ معناتها on a choisi que ça va être un espace écologique. Les meubles تاعنا في Ecozone اللي نجيو بحذنا الكلهم ils sont faits par des palettes ou du bois récupéré. الكل صنعناه احنا بيدينا. Donc on était des ingénieurs, des médecins من backgrounds different backgrounds وكلنا تلمذوا كل نهار في الليل و on faisait احنا les معناتها les travaux nous-mêmes. Donc it was that. معناتها Ecozone في الاخر c'était un changement. C'était about doing things, about being authentic and about believing. الحقيقة نتمنى انكم تجيو تشوفوا الحاجات هذوما الكل خاطر كي تجيو Ecozone سي با جوست ان اسباس سي تو سا encore plus. Merci beaucoup. ما قدرتش روحي دونك صح
je suis médecin. Je suis passionnée par les neurosciences. C'est على حكيت لكم على برشا les étapes de développement تاع الإنسان في الآخر. Et je suis cofondatrice de Ecozone. Et j'ai une petite surprise pour vous, c'est que vous allez recevoir des mails des codes promo pour que donc qui disent donc vous pouvez profiter de réduction de chèque. مرحبا بكم.